yesterday guys, gumawa ako ng sushi at ipapakita ko sa inyo. Atong. So, ayan yung mga kiddos. Nauna na sila. So, merong salad. Tapos yung mga sauce. Tapos ito yung mga ginawa kong sushi. Wait? Yeah. Yeah. Ako na. Wait. Ay, meron. Naimamyak sa baka. Ha? Ça va? Ay, C'est bon? Sarap? sarap. Sarap? Yes. 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 Ayan sila. Meron silang sushi bowl. Yala. Dis bonjour, mami. Mami. Bonjour. Bonjour, papi. Bonjour. Bisita namin sila. Ça fait plaisir.